ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2036 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବା ଜିଡିପିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଆମର থিম রয়েছে যে নিজ পাই যোগ স্বয়ং পাই যোগ সমাজ পাই যোগ। যোগটি আমি কেবল নিজর শারীরিক সুস্থতা পাই করুছুনি সে কথা নুহে, সামাজিক স্তরের সমুদায় স্তরের সুস্থ রখিবা পাই আমি যোগ করিবা এবং শরীর ও মনকু যোড়িবার যে পদ্ধতি রয়েছে যোগ। যোগ কেবল আগু চিন্তা করা যাউতলা এমানে টিকে পরিণত বয়সরে বয়োবৃদ্ধ লোক যোগ করিবে। আজির দিନରେ ছাত্রছাত্রী মানে যুবপিढ़ी মানে যেভাবে ভাবে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হচ্ছেন, যেভাবে ভাবে ডিপ্রেসন কু যাচ্ছেন, যেভাবে ভাবে এংজাইটি কু যাচ্ছেন, সেথিরু বর্তিবা লাগি যদি सबुदिन प्रत्येक दिन किछि किछि समय যোগ করা যায় নিশ্চয় ভাবে জীবন সরল হওয়া সহিত ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হবে। ধন্যবাদ। निश्चित भाव में ये सरकार जोग को गुरुत्व प्रदान करुछि, समाजर सुस्थता उपरे गुरुत्व प्रदान करुछि। जदि कौनसी कथा आपण सम्मुख को आसी विचार विभाग अधिकारी मान सहित कथा है कि ताकू क्यों भली भाव में पुनर्स्थापना करा जाय पारिबो, निश्चय व्यक्तिगत प्रयास रहिबो। धन्यवाद। देखु मु कहली जे भारत देवार विश्वास करे, आमे अनेक किछि विश्व को प्रदान करिसंती। जोग ताहार सर्वश्रेष्ठ अमूल्य संपद। ओडिशा प्रदेश 2036 मसीहारे स्वतंत्र भाव में समृद्ध हेबो, सुस्थ हेबो। पूरा विश्वर जदि नजर ओडिशा उपरे रहिबो, भारत वर्ष रे सामाजिक सुस्थता दिगरे ओडिशा तार प्रतिनिधित्व करू, संपूर्ण विश्व मानचित्र रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करू, यह आमर कामना रही। धन्यवाद।